जय लिंगराज, जय लिंगराज, जय माँ समलेश्वरी, जय माँ समलेश्वरी, जय माँ तारिणी, जय माँ तारिणी, जय माँ मंगला, जय माँ मंगला, जय माँ तारा तारिणी। जय माँ तारा तारिणी। मान्यवर राज्य सभापति तथा राज्यसभा सांसद श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीयुक्त कनकवर्धन सिंहदेव महोदय, मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महोदया, मान्यवर सांसद आशिका श्रीमती अनिता शुभदर्शिनी महोदया, मान्यवर राज्य बीजेपी महिला सभापति सभानेत्री डॉक्टर ऐश्वर्या विश्वाल महोदया, ओडिशार कोण अनुकूल आसीथिबा सम्मानिया मोर माँ और भौणी मैंने गणमाध्यमर समस्त प्रतिनिधि एवं आम गहन उपस्थित आमर बालेश्वर सांसद श्रीयुक्त प्रताप षडंगी महोदय, एटी उपस्थित आम पूर्त और आईन विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय एवं समस्त मातृशक्ति एवं माँ भूणी मान आज जन आक्रोश महिला पदयात्रा जगदे मु आज निजक आपण मानकर एवं देशर कोटि कोटि माँ मानकर आक्रोशर ये यात्रा निजक सामिल करुँ। ये यात्रा भारतर नारी समाज प्रति आमर सम्मान एवं प्रतिबद्धतार प्रतीक। सांप्रतिक भारतीय इतिहास रे आज दिनटी एक महत्वपूर्ण दिवस। एक वर्ष तले आज दिन में काश्मीर बैतरण घाटी रे पड़ोशी देश पाकिस्तान आतंकवादी माने आज बर्बरचित भावे धर्म पचारि हिंदू पर्यटकों को हत्या करुले। 26 जन हिंदू महिला मथारू सिंदूर पोचिले। आज से दुखद घटनार एक वर्ष पूर्ति अवसर में मुझे आतंकवादी घटनार प्राण हर समस्त अमर आत्मा को श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछि। भारत नारी प्रति होइथिबा एही बर्बरचित आक्रमणर प्रतिशोध नेबापी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर माध्यम पाकिस्तान भितर पशि आतंकवादी एवं तांकर संरक्षकों नाम निशान मिटई देथिले। एहा द्वारा माननीय प्रधानमंत्री देश नारी समाज पाई संदेश जी भी सम्मान प्रति आंगुली उठेब तार फल निश्चित भाव से भोगिब। यही परिप्रेक्षी गत 17 तारीख में देशर विरोधी दल करिथिबा पापर प्रायश्चित करने को पड़िब। देशर सर्वोच्च पंचायत रे माननीय प्रधानमंत्री देशर अधा जनसंख्या को तांकर न्याय्य अधिकार तुरंत प्रदान करने 131तम संविधान संशोधन विधेयक आनी जहा द्वारा देशर लोकसभा और विधानसभा भारतर महिला प्रति अति कम एक तृतीयांश आसन अलंकृत करने ये सांविधानिक गारंटी मिली था। किंतु देशर विरोधी दल माने गत प्राय 3 दशंधि धरी अर्थात 30 वर्ष ऊर्ध्व समय धरी जो नकारात्मक भूमिका ग्रहण करी महिला को एक अधिकार को वंचित करथिले ताहार पुनरावृत्ति करथिले। गत सेप्टेम्बर 2023 केवल निर्वाचन थिबारु नारी शक्ति बंधन अधिनियम को ये बिल को समाने समर्थन करथिले सत, किंतु आज जेते बेले ताहार कार्यकारी करिवार बेला आसिला सेते बेले निजर असल रूप सेमाने देखैले। लोकसभा रे यही बिल पराजित हवा सरकार किंबा मोदी जी पराजय नुहे, ये समग्र नारी समाज पर एक सख्त धक्का। किंतु माननीय मोदी जी देश को संबोधन करने समय स्पष्ट भाव में एक कथा को से कहते सामयिक पराजय से देशर महिला को यथाशीघ्र संभव तंकर सांविधानिक अधिकार प्रदान करने से निश्चित भाव में पदक्षेप नेबे। तेणु ये देशर नारी समाज मोदी जी ऊपर संपूर्ण भाव में भरोसा अच्छी। यही लक्ष्य निश्चित भाव में आगामी दिन में पूरण होगापाई जाउछि। आपण मानकर आज लड़ई केवल आपण मानकर नुह, ये लड़ई भारत वर्षर प्रत्येक नागरिक
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀଙ୍କର ସାଧାରଣ କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଛି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱରୋତ୍ତର କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସ୍ୱର ପ୍ରତାରଣାକାରୀମାନଙ୍କର ଛଳନାକାରୀମାନଙ୍କର ଦୋମୁଆ ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜେଇଦେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜେଇଦେବ। ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମାତୃଶକ୍ତି, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ୟତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତାଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ମହାନ ଦର୍ଶନକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବାରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ଗତ 12 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଇଛନ୍ତି। ମଇ 26, 2014 ଦିନ ଦେଶର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାଳିକାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବାର ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତର ଝିଅମାନେ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା, ପ୍ରଶାସକ, ସୁରକ୍ଷା, ଉଦ୍ୟମତା, ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନାରୀ ଆକାଶରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ନାରୀ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧୂଆଁରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ମହିଳାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ପାଣି ପହଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜି ଉଦ୍ୟମୀ କରାଯାଇଛି। 3 ତଲାକ ପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଇ ମୋଦି ସରକାର ମୁସଲିମ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 10-12 ବର୍ଷ ତଳେ ହୁଏତ କୌଣସି ମହିଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଚଳିପାରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଆସିପାରିଛି। ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଆଧାର ସମନ୍ୱୟରେ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଆଜି ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏହି କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ ସଂସଦରେ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗରିବ ନିରକ୍ଷର ଲୋକେ କେମିତି ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଜି ମିଳିସାରିଛି। ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏଭଳି ସୁବିଧା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ବି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ ସଶକ୍ତିକରଣ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ମୋଦିଙ୍କର ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆଇନକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନରେ ବିଫଳ କରିଲେ ସମାଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗଭୀର ପାଣିର ଭଉଁରୀ ଭିତରେ ହୁଏତ କେହି ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟର କାଳଚକ୍ରରେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଯିଏ ବୁଝେ ନାହିଁ, ଜନଜୀବନରେ ତାହାର କେବେ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତାହାର କେବେ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଜୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ଆଜି 3 ଜଣ ମହିଳା ଆଜି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ମହିଳା ଆଜି ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରତିପାଦନ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି।
ओडिशा विधानसभा बाचस्पति भाव श्रीमती सुरमा परी महोदया आज दक्ष नेतृत्व ओडिशार आज से नौ आउ राज्यर उपमुख्यमंत्री भाव प्रभाती परिडा महोदया महिला विकासर नुआ दिग आज से देउछंती सेही भली भाव आस्कार सांसद अनिता शुभदर्शिनी से मध्य आज संसद आज बिल बाबद एवं मीडिया रे मध्य बिल सपक्ष बलिष्ठ युक्ति उपस्थापना करी आज संपूर्ण भाव में आज महिला आज से शक्ति सामर्थ्य जुटाई पारिछ आम सरकार आसवा परे ओडिशार प्रथम थर आज आम सरकार महिला मुख्य शासन सचिव को आज आम सरकार नियुक्ति प्रदान कर व्यतीत आज ओडिशार अनेक महिला से अधिकारी हूँ से जनप्रतिनिधि हूँ से उद्यमी क्रीड़ाविद शिक्षयित्री स्वयं सहायक गोष्ठी नेतृत्व आज से नौकरी आज महिला सशक्तिकरण को आगे से नौकरी समृद्ध ओडिशार आयम आरंभ यह हूँ महिला मानकर विकासर प्रकृतर चित्र आम सरकार महिला मानकर आर्थिक स्वावलंबन आज आरंभ कर आम सरकार आसबार प्रथम दिन कैबिनेट सुभद्रा योजना यह केवल सहायता नुह यह आत्मविश्वास योजना यह माँ भौणी मान को निज गोड़े निजे छिड़ा हेबार शक्ति आज प्रदर्शन कर स्वयं सहायक गोष्ठी मान सुध फेरस्त ऋण सुविधा बजार संयोग प्रशिक्षण उद्यमी हेबार सुजोग आज सृष्टि करा जाउछि आमर लक्ष्य ओडिशार प्रत्येक घरे घरे जने जने लक्षपति दीदी तैयारी करिबा लक्षपति दीदी तैयारी करिबा देवतुल्य मोर माँ और भौणी माने आम सरकार आसबार प्रथम दिन महिला सशक्तिकरण विभिन्न पदक्षेप मान नहीं महिला स्वार्थ ममता योजना पोषण कार्यक्रम मातृ सहायता कन्या विवाह सहायता भली योजना कार्यकारी करा महिला सुरक्षा नारी अदालत सहायता केन्द्र त्वरित न्याय व्यवस्था और सचेतन अभियान ये भली अनेक कार्यक्रम मान कार्यकारी करा केवल सेतिकी नुहे अर्थनैतिक अनग्रसर परिवार झील मान खूब शीघ्र आरंभ करने जाऊँ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना झीटे कन्या सुमंगल योजना माध्यम जन्म हो ना आम सरकार जो नुआ योजना आनी 20,000 टंका सरकार डिपोजिट करेंगे झील ग्राजुएट हेले 1,00,000 टंका सी अर्थ प्राप्त पाइपर यही योजना ओडिशार सबु झील को अति कम ग्राजुएट होबार अंतत पक्षे निश्चित भाव में सहायक प्रदान हो पार सारा भारत में एभली कन्या संतान योजना आज विरल दैनंदिन जीवन ठार आरंभ कर शिक्षा स्वास्थ्य आर्थिक स्वाधीनता सब क्षेत्र में महिला मान परिवर्तन ये आमर मुख्य लक्ष्य रही आसी ये लक्ष्य आम द्रुत गति हासिल कर चलीछू एवं आगामी दिन में आम सुनिश्चित करने जाऊँ महिला सशक्तिकरण लक्ष्य वर्तमान रहा केवल राजनैतिक अधिकार पंचायत स्तर में अधिकार मिली आउ विरोधी दल यहाँ डिंडिम पिटुंट किंतु राज्य राजधानी रे एवं देशर राजधानी रे दिल्ली रे सेमानंकर दबदबा उपरे कौन प्रभाव नहीं से पंचायत रे माँ मान ये राजनैतिक अधिकार को गर्वर सहित आस्वान कर जिते बड़े विधानसभा लोकसभा अधिकार कथा आसी से हजारे बाहाना कर आज 24 वर्ष धरी गत ओडिशा रे जो सरकार थिले महिला सशक्तिकरण स्लोगान देउथिबा दल एवं नेतांकर मुखा और चरित्र संपूर्ण भाव में आज खोली जाइए केवल महिला को भोट बैंक भाव व्यवहार करुले विभिन्न सभा समिति डाकी आनी मुखिया चारिधाड़ी शुणा भाषण शुणा चौकी मंडन केवल करवा छड़ा आउ कौन प्रकार प्रकृत महिला विकास कम को से देखु मु दृढ़ भाव कहीपरि महिला सशक्तिकरण संज्ञा जना ना से महिला सशक्तिकरण होउछि एसएचजी माध्यम केवल जत्किंचित ऋण प्रदान करवा आउ कौन लक्ष्य नथिला मुझे कहवाई चाहे यही महिला सशक्तिकरण यह प्रकृत में महिला सशक्तिकरण नुहे
ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ପରିବାର ସ୍ତରରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବୃହତ୍ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବାର ଅଧିକାର। ସରକାରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚିତ ଓ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ 24 ବର୍ଷିଆ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନ ସପକ୍ଷରେ ନିଜର ମତ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପାପରୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ଏଇଥର ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ଆଜି ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ବା ମୁଁ କହିବି? ଜଣେ 56 ବୟସର ଅପରିପକ୍ୱ ବାଳକ, ଜଣେ 56 ବର୍ଷର ଅପରିପକ୍ୱ ବାଳକ ସଂସଦରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହିଥିଲେ, ତାହା କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଗରିକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆକ୍ରୋଶ ଭରି ଦେଇଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶର ଭରି ଦେଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଦଳର ସଭାପତି ଖଡଗେଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଅପଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅପମାନସୂଚକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ଆଉ ଜଣେ ସାଂସଦ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏଠି ଆମର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଷୟରେ ଏଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଲା କଣ? ପପୁ ଯାଦବ। ପପୁ ଯାଦବ ଗତକାଲି ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ଅପମାନସୂଚକ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଗ। ଗତକାଲି ଖଡଗେଜୀଙ୍କର ଅପମାନ ଥିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନେଶତମ ଅପମାନ। ଏହା ଥିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନେଶତମ ଅପମାନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 100 ଗୋଟି ଗାଳି ଦେବା ପରେ ଶିଶୁପାଳ କଣ ହୋଇଥିଲା ତାର ଅବସ୍ଥା, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଠିକ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 99 ଥର କହିଲା ପରେ 100 ଥର ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ସେତେବେଳେ ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ଅବସ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମ୍ମାନୀୟ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନ କେବଳ ଏକ ବିଧେୟକ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ବରଂ ଏହା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବାସ୍ତବରେ ସମାବେଶୀ କରିଥାନ୍ତା। ନାରୀ ସମାଜ କେବଳ ଅନୁସରଣକାରୀ ବା ଫଲୋୟର ନ ହୋଇ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତା ବା ଲିଡର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିଶାଣି ବୁଝିଲେନି। ଯେଉଁ ଦଳ ଆମ ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ବୁଝିଲେନି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କଣ ବା ଅଧିକ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ? ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଆଜି ଯେବେ ଯେକୌଣସି ସରକାର କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଯେତେବେଳେ ପାରିତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ମିଶିକରି ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ସେ ବିଲ୍କୁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇକରି ପାସ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରଖିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଜି ନାରୀ ସମାଜ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମ ସହିତ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସହ ସେମାନେ ଆଜି ଛଳନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଯେତେବେଳେ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମାନନୀୟ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ବନେଇବାର, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଅଧା ମହିଳାମାନେ ଆଜି ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅଧିନିୟମ ଏ ସଂଶୋଧନ ହେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
आज से लोकसभा और विधानसभा 33% आसन संरक्षण समय आवश्यकता न्याय आवश्यकता एवं यह गणतंत्र आज आवश्यकता एवं तांकर अधिकार यही अधिनियम देशर लक्ष लक्ष महिला को आज नुआ स्वप्न दे था आगामी दिन में भारतीय संसद में अधिक संख्यार महिला नेतृत्व को आज देखापी मिलता एवं समानता समावेशी ये अधिकार आज समान को मिलता भारतीय गणतंत्र निश्चित भाव में सारा विश्व पर एक आदर्श सृष्टि कर पारिथा यही अधिनियम को खूब शीघ्र कार्यकारी करने केंद्र सरकार आवश्यक संविधान संशोधन और सीमा निर्धारण प्रक्रिया आगे नौले यथासाध्य ताहा आगामी दिन में होगापी जाऊला यह फल प्रतिनिधित्व अधिक न्याय संगत होगा सहित लोकसभा आसन संख्या बढ़ी था महिला माने संविधान सम्मत अधिकार पाई थांते एवं संपूर्ण भाव में विकसित भारत बनी था भारत विश्व गुरु बनी था किंतु विरोधी दल हीन मनोभाव रखी देशर माँ भणी मानू अधिकार आज वंचित कर दीर्घ वर्ष वर्ष धरी महिला आरक्षण विषय कथा कही चली किंतु निष्पत्ति होउनथिला किंतु मोदीजी जहाँ कही ताहा करिकी देखैबार साहस मध्य आज रखी आसी उपस्थित बंधनिया मातृशक्ति नारी शक्ति बंधन बिल को विफल करी कांग्रेस इंडी मेंट आज बिछा मंत्र न जानी साप लांगुर हाथ मारिबा परी काम करिसंती समाने जानि नहंती जे एभଳି भूल काम करिबा द्वारा भविष्य रे समानंकर राजनीतिक भविष्य निश्चित भाव में धूलिसात हो जिवो जुगे जुगे प्रमाणित हो आसी जे कहीं भी नारी सहित भेदभाव अत्याचार कर परिणाम भोगी महाभारत द्रौपदी अभिशाप कौरव वंश संपूर्ण भाव में ध्वंस हो जाता माँ सीता को रावण हरण कर लंका कांड होता जो आतंकवादी माने पहलगाम ठारे आम माँ भणी मान सिंदूर पोछि देते मोदीजी ऑपरेशन सिंदूर भाव आज उपयुक्त शास्ति दे पारि आगामी दिन में माँ मानकर विरोधी दल मानकर आपण मानकर आक्रोश देखिए आज भुवनेश्वर आक्रोश ओडिशार प्रति गणी पंदी प्रति गाँ गाँ को ये व्यापीजीव जो मैंने आपण अधिकार आपण स्वप्न सहित खेली मोदीजी भाषा आपण स्वप्नर भ्रूण हत्या कर इतिहास मन रखिब ये लड़ई आगामी दिन में जारी जे पर्यंत नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन आपंकर लोकसभा पारित न हब संसद में पारित न हब से पर्यंत मोदीजी नेतृत्व में ये लड़ई जारी आपण मान मोर गोटे अनुरोध ये आक्रोश को ठंडा करंतु नहीं गाँ हो सहर बस्ती हो निशान बंगला उपकूल हो उपात अंचल ओडिशार प्रत्येक नारी घरे घरे एवं बाहर तार आक्रोश जारी रखू पार्टी फिटाओ चुप रुह नहीं चुप रहिले कहीं छड़ा करे गोष्ठी आया को आपण दुर्बलता बोलिक भाव तेणु ये समय होउची काश्मीर कन्याकुमारी पर्यंत नारी शक्तिर क्रोधर निया जेपरी विरोधी दलर तू साहस को दुर्बल कर अनुभव करेंगे नारी अधिकार क्षुण्ण हेले आम अधिकार भी सुरक्षित नुहे मोदीजी स्वप्न नहीं जे पर्यंत भारतर महिला को अधिकार मर्यादा न्याय न देइछंती से पर्यंत यही संग्राम जारी रहिबो ये लड़ाई जारी रहिबो रास्ता घाट रे आंदोलन आगामी दिन में लक्ष्य हासिल न होला पर्यंत चालू रहिबो नारी शक्ति हूँ प्रखर स्रोत सहित प्रभावित होउथुबा एक नदी यार धारा को सामयिक भाव बंध पकाई रखा जाई पारे किंतु जते बड़े सहीबार सीमा लंघन हम कौन सी बंध यही प्रभाव को रखिपार ना ये प्रभाव को रखिपार ना आज आपण सम्मुखें ठीक सही परिस्थिति आज पहुंची जमी इंग्राजी रे कहती सो नियर येट सो फार परी परिस्थिति सृष्टि कर आज विरोधी दल मुझे सहीबार सेवा भंग हो सारी
महिलांकर यह आक्रोशर सबु विरोधी आगामी दिन में आज भासी जीवे। मु जमिति पूर्व कही महिलांकर पाई ये संरक्षण विरोधी द्वारा करा जाइथिबा एक सामयिक ये विरति माननीय मोदी जी उचित समय हार उचित जवाब देवे। तांकु नारी शक्ति बंधन अधिनियम अनुसार आरक्षण प्रदान करी से निश्चित भाव में तार उचित आगामी दिन में जवाब देवे। आज यात्रार अवसर मु समस्त को केवल आह्वान देवी आसंतु नारी को सम्मान करिबा, आसंतु नारी को सुजोग देवा, आसंतु नारी को नेतृत्व देवा। नारी शक्तिर सहयोग रे गढ़िबा समृद्ध ओडिशा, नारी शक्तिर सहयोग रे गढ़िबा विकसित भारत। जय नारी शक्ति, जय मातृशक्ति, जय हिंद, वंदे मातरम।